Production présente. Coming me down till I can run into the sky. Jinya ko ufrekele ndo anyabina toro jango bisila mea. Niko ngakuma dineka atela bani ndo mane trunkanka. Mari meno tere juku poka para chile kabosira jukuka. Ala bukera wari yenu wari tife biu bide sila me. Siri fale me siri pala tineka teri ni bete sila me. Kofe black and my black or tema. Koba habi chama muriso. Mama no bikuma doko suba kafusa suga fire. I'm flipping home, only money could be done. Kafusa joy. Inekura, kokura, inetala sirakura. Ile bebe kisila, ame suba poli patoninya kombara. Sila mete krofoli fiamta jose foro kwenyo goso bonini. Siri kono krofoli, bakadika alajeka nemenawe. Ibutu babe kale kiti, me akandiki boli bahululimo. Laila haila, 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 Muhammadu Rasulullah. Alagi kayafa, mama alagi yafa, alagi mayafa, isito bote kira madonna. Alagi kayafa, siti kala oyafa, imayafa, isito bote kira madonna. Corona kiela kira kawati la choyoro pote momola misina. Bidauye konkera sikasa kari beta inyama. So seligi kijaka mo alakile pakachia babani nyoko. Maya kofete jene yake. Asidi ya kule ya nyonye ngilite. Ya sene freda ekabai. Amshite shimini kama lopine na wajulu kero wikla shida. Asigiri tabo wikla shida. Imafili odongo hakoro panjuku ni rasi yo na koshi. Dogo pokele choro pokele. Onyo na popo de moma flip. Silo mekua. Emwili ya otamaro. Uyo kege rasyon. Silo mekua. Jena kayoro taklani komo Salut internet malien kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo kawali mando foli mini dantala balmakke de do gas 24 kabo bi horonya kene ka dambe kene ka yere don kene ka kana kuma maliko ka mama mina ambe difficulté kono mama mina ambe degun kono mama mina nambe na do degu ere kono mama mina nambe ka toro mama min fanala nambe nyani kono mama mina anteta nyefe mama mina anteta kofe ambe na kuma réalité ka malien kafo ka walimando foli mini dantala o temenen ko fe ne ka gidi le links ka fo ka walimando foli mini dantala o temenen ko fe bafanjaw e ka foli be foli mini dantala e ba bako mi fana ka foli be foli mini dantala fitini e ka foli be foli mini dantala fima ambi fo ki walimando foli mini dantala ini jema ananga kunya muso kura o temenen ko fe Mustaf ini bangonenga ere o bela jilen folondo foli mini dantala si undi mine meleke kan mende bawda kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kan bela jelena malien abela jelen ka sigi ka lameni ke abela jelen ka sigi ka famiyali ke anyo de fo ne ras 24 be en tant que mali mbe bi ka kuma réalité min be mali kono malien dem be kangi da do ala kelenkele mais abe de pay bi da do ala ni kunjume hakilna jumende do tabolo jumende do iba fe ka munde fo ikalla nyini yere munde bi awbe na don ka fo ko mali sigilen do kaminka awbe na do bi de ka fo ko mali réalité yere o ye munde Mali ibe ka unege ka do dibi chamana ibe ka unege ka do masiba chamana mais à vrai dire ne be am Mali dronde kama wallahi parce que ne Mali ti ante nyogonyo bubula suro atumbe ouverture media atumbu ka plateau sans fait aya munde foy aw Mali on yene série bubula ere série folo Mali don to ye série aw be lameni ke mba décortiquer ye kelen aw be na do de la ka fo ko Mali fem bi da do Mali kola ka fo ko ale leader afamba corrompilendo o pi afamba te tienfo bisika mo were ka tienfo mais ni tien cheru yere kuma wallahi te sega fo horonya maninfo dambe maninfo bubu laben tegeya ka fara rasbadika ka fara mamour dikoka katla ka fara ibeka ka le président incompétent président mi na sigili kera kuma suliye malende umbolo président mi har na tun kana sigi o de kapsa ibeka banku nabi kunjumendela nyofo mbena le on teta yoro jo ne ribe détail dawma c'est ça la vérité mamour diko mi fana de do na ko président kata Nema jeni mamuri diko ka hakilna relation tala connaissance tala ataro ere fanga ere be sigi minka ataro ere fanga ere kanga ta tasira mununka ni diko nunu labi ka foko ibeka kata
Ibeka mandanye oyechi ibeka ka fanga banfuera aka fanga la gusira malende mbe tonyo ndo aka fanga kuna nale ni bitia maseka nafanyi jero foi mai ibeka ka gouvernement na oyetande mais mamurdi ko numbe sira do de ka sira munu malende o mafam sira munu malende o ibeka o compliqué ni tableau doni hakilna doyi hakilna mi awte ka fam biambe de gungono de mais sinambe na ye munde kono c'est ça la réalité angani la mambe se mamurdi ko numbe ka yoro ni ibeka nunga yoro abena mali réalité yande nyode fosa bébé vidéo que ça mais est-ce que bébé sika chien fo bébé vidéo que ça est-ce que bébé sika analyse que kinyesi mali makam mali gelea laje bi sini abeta bla degu jumen de kono sini abeta bla noya jumen de kono ambi sika boni ngela en kono choko jumena o mo mancha de anga bula la me fulanga ta momeni ngela ke fona terami ante fanyini nala diko rete fanyini nala asene ba do diko be chugo membato digo ni ka surat le fanyini nala samba so ana ko biire ka kamilon kana fladi abadi ababu dunkin mako na ko te horonya jamana be gelami ko na le mankin mako ko sobe ibi ka japo misiri ko na cerno yele ba kalama ki bolu nyesi sanvelala na yinye ko la no ma fo ma ya ko okera no ma fa do abuni alabla nyona wa ni ngali gele akuma mbi donc ni mouvement mbala fonkan ibalo bien écoutez ayi alla me kosobe bubulago ko président ko ibeka ko nimbe fili kono na ma fonye konta ya fawye we tande au kanga fay ka fa be fili kono ibeka be fili kono filimi ayere sika ayere bo akono de we tande we kemede ay malende antonyo lendo anyanendo me afocho go teni mamurti ko nana kecho mina o focho go teni président ma et puis attache ko fana teni me bubulanga ta sa ambia ego ye chien fola de me mbena ida ka fokite chien fonkan digo ka deme sans intérêt hanu panga soro sinine ke douala le ameke sentinelle de crepe ni mama ko kamba pielenko danye bala dinero ba be ke ba kala maiga ikirmeja ya sile no politique mo desara ni a betari do digo la ya do kapo ni tra ngule ni sika mo sama bien akoko politique mo desera ni ay politique mo taru dogo diko kofe ya donde kavoko ni teren kungule abisika mo sama way jonye way diko de mais munun taru dogo diko kofe oluka lanyine minye diko bodo atodon ay kelenye flana oluka lanyine mali basigilewa est-ce que sabana oluka lanyine pour que anga hera sorwa nana est-ce que oluka lanyine ibeka kata de kudeta ka ibeka la ibeka kata de wa ube oluka lanyine munye ambenale ale bubula ere munde fo akokombe mbe diko deme fon seko damaira abe diko deme a seko damaira ayo fode me ambenale anata oje la betari kurala kino muma chamandra ne ira kana beka ko sobe ko tibuyo vision ya penga yoro kilena dine tarari mo ko tinje ma ba flaga oui ba so o ya soro ismaila mamene mais bubula me di mais bubula ni ngamuna iko politique mo nun chaman desera utaru glo e dikola mais e akila la tay politique mamunu yere bi ko yin ko fe e akila la est ce que dana ya se ka daw kan wa parce que mo chaman ya e mali ko ne ambe mi ngondo wati do temena wira dama tinyo kan vo foli wati mun ka intérêt ou bena sakelema tare bolo est ce que dana ya se ka tintin ko alibi ni o kalibe ka tara est ce que bina be fanga yin ka wa est ce que bina be fanga ka ndoge cerno mina kuma chenki Musa Bine député UDP mchama yala maraki yere ke demokrasi utuma assemblée kono ibo kono kalama adema député bolo alba tana club betu adema ni ngo kalama uyu yere yala makana demokrasi passé faraza neri mi bi cerno ayo kisi neri adiko bea ma woro bea au nyogo na bea namba kle uyu ni na faraka mo ko matolo be koi donc nous n'avons pas minga na tabolo ni ibo soma de ni tan soma ibo ko sobe ben attends ben uma segmar si je go bebo ka klinia do bebo ka la dia do ale ma go te fangala bubula mbila joya ibeka do tofo politique mo do tofo ka foko lu mago te fangala anga sirato la sa e yerebe ka diko soutenir conjument de la
ni marché in kɔnɔna e bɛ ka Diko soutenir kun jumɛn de la pour que a ka i bɛ ka pousser ka taa e dun b'a dɔn k'a fɔ ko Diko bɛ ka taa cogo min na o taacogo Mali ka hɛrɛ t'a la anw ka hɛrɛ t'a la e b'o kalama o ye kelen ye e ko politique mɔgɔ minnu bɛ yen an tɛ kuma olu kan politique mɔgɔ minnu ni Diko bɛ nin baara in na e k'u ɲininka k'u tun bɛ i bɛ ka gouvernement kɔnɔ ou bien i tun t'a kɔnɔ i tun b'a kɔnɔ ne hakili la n'an ko jamana jɔ ye hakilina ɲuman de ye jamana jɔ ye de ka se ka taacogo ɲuman ani baara ɲɔgɔn ɲuman ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛndenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais n'olu bɔra gouvernement kɔnɔ bi n'u bilala i bɛ ka contrôle la n'u ka droit de don u kan k'u ka hakɛ ɲini mais i ka taa sira fɛ sira bɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la mais taa sira dɔ de bɛ ka kɛ an bɛɛ ka hɛrɛ t'a la n'o tɛ i bɛ ka bɛ si fanga la bi a man di mɔgɔ si ye anw b'o kalama bi an b'o kalama sini a man da anw ye mais mun de y'a to ne ye yɛrɛ Aras 24 tɛ tugu Diko kɔ i b'o kun dɔn wa an ka taa. a b'a kɛ komi Diko bɛ cogo min. Kɛmɛ e de bɛ ne dɔn ne dalen tɛ ko la ne tɛ don o la walahi. kosɛbɛ. n dalen tɛ ko la. ma fɔ i bɛ k'a bɛ taa a tɛ taa ne t'o dɔn Ala de b'o dɔn mais ne dalen tɛ mouvement na ne tɛ mouvement in na dɛ. ne siga la ne t'a la mais n bɛ na ka Diko appuyer pour ka laɲini ka sabati sinon ne t'a la. Bien. Maliyɛnw a ye lamɛn hɔrɔnya banna danbe banna Mali kanu banna an bɛ kuma ni hɔrɔnya de ye an bɛ kuma ni danbe de ye an bɛ kuma ni yɛrɛdɔn de ye wallahi o fanba maliyɛn wallahi a t'an na e ko e tɛ Diko a bɛ jɛkulu min kɔnɔ e t'a la a bɛ ka dɛmɛ min kɛ e t'a la mais e taara Diko kanu de nɔfɛ o ye kelen ye e taara Diko kanu nɔfɛ est-ce que e ni Diko bɛ hakilina kelen na aw tɛ hakilina kelen na e ko e bɛ ka Diko dɛmɛ pour que a ka laɲini ka sabati Diko ka laɲini ye mun de ye e yɛrɛ de bɛ n'o dafa yaw e t'a la donc e nana Diko ko de kama ne nana Diko ko hali Diko yɛrɛ fana n taara de parce que ɲɛ b'a la a b'a fɛ ka jamana in changer sinon ne t'a ka foyi la ne tɛ SEMAS la ne tɛ SDG la ne tɛ foyi la Mali in kɔnɔ ma fɛn kelen tɛ yen cɛ ma n'a bɛ se ka bubula bɛ nin na. bon bubula ye min fɔ tan hɔrɔnya ni danbe kama ninnu de b'u sigi radio sow la Bamako ye k'a fɔ k'u bɛ adamadenw sensibiliser k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw ka hakɛ di ka kunnafoni di mɔgɔw ma an ka prince n'an ka midiyaw olu de ye Mali tɔ kɔfɛ Mali bɛ yɛrɛ tari fɛn fɛn kɔnɔ journaliste minnu b'an bolo ka kunnafoni lase maliyɛndenw na wallahi billahi hɔrɔn tɛ ladiri tɛ nin tɛ ladiriya baara ye sa e bɛ mɔgɔ dɔ dɛmɛ i b'a soutenir kan dɔ kan o ka ɲi e dun b'a dɔn a bɛ ka taa taasira min kan o taasira ye a da man di jamana ma a kelen tɛ a bɛ k'a kɛ 20 millions de habitants a bɛ k'a kɛ maliyɛndenw de la e yɛrɛ bɛ k'o soutenir e b'a dɔn o taacogo ye o bɛ na tiɲɛli wɛrɛ las'a ma tiɲɛli min ni maliyɛndenw ka hɛrɛ t'a kɔnɔ e ko e b'a soutenir e ma taa Mali kanu kama mais e taara Diko de kanu kama maliyɛndenw a ye yan faamuya n bɛ k'o de fɔ don o don n ka video kɔnɔ n ko an maliyɛnw filɛ Mali kanu o kisɛ kelen t'an na o ye kelen ye filanan karamɔgɔ batu maaba batu ɲɛmɔgɔ batu a n'o kanu o de basigilen b'an dusukun na mais wallahi faso in kanu t'an na ni faso in kanu b'an na an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ an tɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que fo an k'a dɔn de ko Mali tɛ mɔgɔ ta ye dɛ Mali ye maliyɛndenw de ta ye mais an bɛ mɔgɔ de kanu an bɛ maaba de kanu ka jamana ta ka jamana fili donc sisan aw ye Diko de kanu a ye Mali to ye Diko a mana laɲini o laɲini ta k'a fɔ ko a bɛ coup d'état kɛ IBK la ka IBK lawuli ni IBK wulila bi wallahi billahi n bɛ n kali Ala la fɛn min ye banque mondiale ye i bɛ wari tigɛ n'aw m'a fɔ ko ATT t'a la k'a fɔ ko wa ko essence da gɛlɛyara an bɛ tile min na bi wallahi billahi dɔrɔmɛ tɛ dɔ dɔrɔmɛ tɛ bɔ ni coup d'état kɛra IBK la an bɛ fɛɛrɛ ɲini système de ka changer système bɛ changer cogo jumɛn na IBK ka fanga ban a ka fanga ma jɔn de bɛ se ka baara kɛ ka tila ka IBK ka fanga la ɲɛnamaya ka taa se a ka mandat la c'est ça la vérité an kan ka nin de kɛ ne tɛ IBK soutenir incompétent depuis a sigira san joli ne tile kelen ma kala fila n tile kelen ma soutenir 100% mais maa minnu bɛ k'a kɛlɛ bi n ko olu de ni IBK jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu ni Diko bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n ko olu de ye baara kɛ IBK ka gouvernement kɔnɔ n'u ma se ka baara kɛ i ka tila ka démission randi ka bɔ i ma démission randi dɛ IBK yɛrɛ de y'u labɔ fanga kɔnɔ parce que taaɲɛ t'u kɔnɔ hami t'u kɔnɔ i t'a dɔn jamana yɛrɛ kanu ye min ye i t'a dɔn jamana yɛrɛ basigili ye min ye mais o dama dama de bɔra relation t'u la Afrique yɛrɛ kɔnɔ Afrique yɛrɛ mumɛ président foyi tɛ n'a y'a sɔrɔ connaissance b'a ni ninnu cɛ a tɛ aw kɛla jamana bɛ mara ni nin kunfinya de ye aw kɛla jamana bɛ mara ni nin kalanbaliya in de ye relation tɛ aw la fɔlɔ anw minnu dogolen bɛ Diko kɔfɛ Diko kɔni an t'o jate a ka relation dan ye Mali ye c'est ça la vérité bon farajɛ jamanaw la ka taa États-Unis ninnu est-ce que relation bɛ ninnu na n'an ye coup d'état kɛ IBK la bi IBK ka wuli aw bannen bɛ min na k'a fɔ ko Musa tɛmɛnen ko min man d'an ye de o de bɛna segin an kun na tugun aw se t'a la o
aw banendo k'a fɔ ko PDCO ni Guinea min kana na Mali kɔnɔ de tubabu bɛ tila ka na o de imposer maliyɛndenw kun na tugun k'a fɔ jagoya an bɛ sɔn nin de ma pour que an ka se ka président kura lasigi pour que transition ka se ka kɛ. C'est ça la vérité. Il peut être là qu'à faire tout. On peut papier de signer papier mais c'est qu'à ira qu'à faut nord bese fara nord bese tla. Oui wajibidi. Parce que olu buka entrer de la. Olu mogo Afrique là, olu mogo te Mali là. Olu buka entrer personne de la. Donc au moment qu'on a na koko ibeka aka démission de arandi 600 sambe wati mina komi bi ou bien kureta ka kala ko parce que ko normal libéré o en galon de yo. O en galon de ne ni fonga kuma kono. Ko parce que président tenambolo Mali kono président mi bese ki jo kafo ne bena si malende on kuna de ka nord de libéré wallahu présenté soro pour que ka se ka nord la nord libéré am malende on de be wuli ka manifestation ke kafo ko France te to Mali kono France de beta parce que nord problème est France de en tant que ni France be o problème te baw en tant que ni France be président si te président mi bese ka nord la libéré wallahi te an ka surasu be to ni sa kele de kono fanka don de problème mu be duguma nu kaddu na tiani kabu oye nin ko nunde antunganga nunde keleke folo ka bo France kata France tagalen ko fe ambe na justice la parce que jamana ni justice ka indépendant tabolo ni peuple de ma justice sigi ka ku tay o jamana basigi ka kono kirite nye et puis baraw tabolo tenye fana fo tenye la bo jamana kono c'est ça la réalité nous kelew de kanga ke folo après ambe c'est assemblée nationale la amboti kasaga la kurai après nangula o lambi se président kataga boy ambe président lata président kurawere kana o de kanga ke menantara kungulo de tige kungola tigelen kofe e ba fe iye bolo min soro ninka soro la ou be semi be la ninka soro la nimbe se ka soro la cogo jumena ngo iba damine pour que kungola nyanama arama de nyere nyanama kato iba kungolo de to ala be sentige sembe to pampana mais ni tara kungolo tige far kolo be de be pampampa no fe no far kolo be pampana no fe jonde ba toro soro donde ba nyani soro atete ka manda tora kalo kele anye ni mankan wuli ka jotugu ka atete ka kureta ke atete la ka atete ta gen kata ka boy an filo de kololo kono bi envelope do masiba kono bi c'est pour cela que nana ni ibeka ba nana no ibeka kelenye o kan manda tora sansaba in kono pour que an kasa ibeka lata nan ta fe ka kudeta ke ibeka la pour que gouvernement ka se ka barake malende on tala an ka damne justice la folo an ka damine wala folo pour que an ka se ka bara soro ko lu taka boy no lu bore ambo lu sanze no lu sanze ra watimi kanye ka fo ko justice si an kone an sona nu be se ka kiritiga anyema nu be se ka an ka jamana basiga anyema après ambe ensemble ti ka yerege ni ensemble tira ka yerege fanga avec justice ni ensemble de taille kiri manana kiri be tige en tant que ni kiri nana togo mi tiebe mi bolo tiete mi bolo kiri be na ninke togo de la anganga ni de fam ensemble fana loi min kanga voter jamana dewnye ibo loi de voter ita voter ka foko ni ministre mbe ita voter ka foko ibeka be har ni ibeka tey ni président kurawere nana ibe barake ni ensemble ka idedi jamana be basigi ni nka indeka mais an koko ambe ibeka gen ka boy ibeka talen ko ambe ensemble ti ka boy bo jamana yere be rojume sisa jamana be rojume an boy jamana munun kaya wallahi billahi aw te Mali kono aw te kule de am munun be jamana ko kaya on de be kule ya. C'est ça la réalité. Ibeka mandanyeri. Mais à vrai dire, pour que kaseka ibeka ka fanga tinya bolo, pour que kaseka baraki ibeka ka fanga kono. Jamana de ka hera sura kono. Na sura ka la nyini hera diri. Pour que basi kana jamana kono ka sura diko tate ka ibeka gen ka boy kanani agaya di. Na sura diko tate ka ibeka gen ka boy kanana no fe mo doye pour que kanu sigi fanga la Malika ki un pays islamique. Ni diko tate ni nta ke chokoyede. En tant que diko santande ke Haut Conseil islamique président la santa in kono niti ko boraka kuma malien be bala me kunjumende la abe kuma ni basigi abe kuma ni hakili nyuma abe kuma ni kodonye abe kuma ni kalanya abe kuma ni benye be kata diku ka discours koro utakana ka soro kana bla bila ka soro diko mabo Haut Conseil islamique président la mais depuis diko bora Haut Conseil islamique président la ani biche ay to discours nu fanata aw kula ja obena do de la ka foko ja ko diko tate faso koyde diko taille la nyini werede parce que atumbe joro do de la o joro ayobla parce que ale deni agaya di nun tumbe communiquer ale deni amadu kufa nun tumbe communiquer pour que ale ka la nyini ka seka sabati fo ibeka de kataka boy ale kanani mugo do mo mbe seka mali zere ni islamia to koy mai dunye pe la ikidi donc nanyeni to diko bolo ka foko ko diko ka feri nyini ka mo de faranyon ka maddo malendo ntenu hakilite ko ka kureta ke ibeka la ka ibeka gen kata ni ke chokola malendo min bena sigi an sagote tugude min bena sigi malendo ande ban tege dan kuna tugu katla ka kule tugu ka foko ko diko yan toro manifestation min temena nya manka meu parce que diko ko diko yan tonye yalla bo fe make
Fais marquer conjoint de là. Parce que Agnabe Malien, Malien vrai visage, il t'a de foni de na problème kono. Malien vrai visage, il t'a de foni a de me watimi katla. Il t'a l'en quoi fait au kelen de beni jotu katla qui la gosikavo. Il Antonio et nana n'ingelembe. Aba diko. Abese ka kureta ke ibeka labbi. Abese ka ibeka latabbi. Mais Malien denkele munu na nu beje ka ibeka latabbi. Ninkainka ka soro amakini kodo ni kala ni hakili nyumani. Amakini baswi ko nay. Wallahi bila Malien kelen de benu sur les réseaux sociaux. Kafo ibeka kafo ko diko imamude. Imamude yantono. Parce que edi dado ibeka ka takali kola ambe gileo kono bi ereka gilea dodo. Ngo Malien kelen nu de bofo. Yani kafo ibe barake ni kunjati. Yani kafo ibe barake eni Isa Kanjim dronka hakilnay mais Maléo ça fait ay miridoni ko mba fe ka rodo fawe ay Isa Kanjim aya laji awni alati faso kanu awni alati kalambe ni na doni mi be se ka hari commune la avancer est-ce que doni rebe ay Kanjima ka se ka commune dron la avancer atala bon non nani joka poko président kata mo ta fo mo ti da sago fo président kata o yika droit mais ta to de bala aya laje munde atali be jamana de na fawa o yekeleni har na ka blamman o de be lajɛ majorité de be lajɛ o maintenant on contrôle bon ma hakɛ min bɔra manifestation na k'a fɔ ko an ka coup d'état k'i bɛ kala i bɛ ka te to yen ou bien jago an ka i bɛ ka gɛn ne ko yan an ka i bɛ ka gɛn fɔlɔ an k'a lajɛ mun de kan ka ɲɛ yan i bɛ ka kata parce que n'an ye ensemble dilan sisan ka tila k'an ka tribunal dilan sisan an ka justice dilan sisan hali ni i bɛ ka taara pouvoir bɛ yen maintenant i bɛ ka lata est-ce que pouvoir b'an bolo fɔlɔ pouvoir tɛ yen o fanga tɛ yen o donc ni fanga tɛ yen mun de bɛ kɛ tiɲɛli ni fanga tɛ yen mun de bɛ kɛ nafolo be soro o te soro bara be soro o te soro bon aw ka laɲini ye mun ye sisan tiɲɛ ni nana jamana kɔnɔ u amana frontières be datugu jamana si tɛ min b'an dɛmɛ justice ta aw bolo assemblée ta aw bolo président ta aw kunna aw ni ala cɛ relation jumɛn de bɛ di ko la k'a fɔ ko connaissance b'a la pour que n'i bɛ ka wulila bi ko connaissance b'a la ka se ka Mali defa ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ o connaissance bɛ di ko la o connaissance t'a la connaissance min dɔrɔn bɛ di ko la minnu b'a nɔfɛ ale da ɲɛ n'i bɛ ka taa dɔrɔn a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔrɔn ka n'o bila pouvoir la parce que ko Mali de don non Mali tɛ o e bolo k'a fɔ ko Mali de don Mali tɛ o maliyɛndenw de don c'est ça la vérité maliyɛndenw de don e bubula ko e bɛ di ko soutenir mais i taara di ko de kanu la i ma taa Mali kanu la bon bubula aw b'aw sigi radio la en tant que abaw sigi micro la ka kuma maliyɛndenw de ɲɛna k'a fɔ ko wayi ko vraiment ko jamana bɛ ta ko famaw bɛ ta ne ko jɔn de corrompilen don worimine dɔrɔn de corrompi ye quoi adamaden bɛ corrompi hakili kɔnɔ parce que maa mana den ye cogo cogo ni jamana jɔ hakilina nana a ye tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye quoi c'est très important mais e y'i dogo di ko kɔfɛ parce que en tant que imam e y'i dogo a kɔfɛ en tant que mɔgɔba de don e y'i dogo a kɔfɛ k'a fɔ ko bɛɛ dalen b'a la non bɛɛ dalen bɛ se ka kɛ dɔ la mais e ka analyse kɔnɔna na a bɛ ka baara dɔ kɛ baara min n'a tiɲɛli ka bɔ jamana kɔnɔ n'a tiɲɛli ka bɔ jamanadenw bolo Diko bɛ k'o baara de kɛ mais e bɛ ka Diko soutenir nin kan kan aw bɛ se k'a fɔ jɔn de ma k'a fɔ ko jɔn ka fanga man ɲi aw bɛ se k'a fɔ jɔn de la ko jɔn de taabolo yɛrɛ de man ɲi anw yɛrɛ jogo système ya anw yɛrɛ kun fɔlɔ de fo anw kan ka hakilina n'an ka cɛko an'an bɛ don min kɔnɔ ka se k'o de changer c'est très important mais Bubula an ka taa. Ama y'a fiyɛ a ye kalon tigɛ. D'accord donc Bubula maintenant en tant que le président d'honneur du CDR an y'a k'a fɔ a ka porte-parole n'o ye Mohamed Yusuf Bacili Aras Baci mɔgɔw ko k'i n'a kungilenna tɛ kelen ye tari kumakan ye ɲɛ ye wa ou bien kungilennaw nin waati in na mun na danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo mɔgɔw ka kɔrɔfɔ la. Bon ne na Aras Baci ne na kuma kelen f'i cɛ ma o bɛ ne kɛ président d'honneur ye ne t'a kalama. Bien ayi a lamɛn c'est très important a ko CDR i y'ale kɛ président d'honneur ye mais ale t'a kalama o kɔrɔ ye de ko CDR ye tɔgɔ de sur les réseaux sociaux mais sur la terre CDR tɛ o de y'a to n y'a fɔ ɲɔgɔn ko n'existe plus dans ce monde kun jumɛn de la parce que jɛkulu tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko lili dɔ t'a la jɛkulu tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko ɲɛma dɔ de t'a la c'est ça la vérité nin yɔrɔ la ale yɛrɛ de bɛna Arasba di classer ko an ka taa o b'a yira anw na k'a fɔ ko CDR tɛ depuis fɔlɔ mais CDR tun bɛ sur les réseaux sociaux dabara de kɔnɔ mais CDR tɛ à vrai dire ne de y'o fɔ aw ye n ko papier tɛ CDR la fɔlɔ n y'o fɔ ka tɛmɛ mais Bubula de bɛna a tɔ dafa ya k'a yira k'a fɔ ko ja ko mɔgɔ yɛrɛ dalen tɛ Arasba di la o ye kelen ye filanan confiance t'a kan c'est ça la vérité voilà an ka taa. A ma fɔ wallahi a ma fɔ n ye mɔgɔ ma ci ma ne y'a mɛn radio la de wallahi tallahi. e kɛra président d'honneur ye t'a kalama. Ne t'a kalama ne y'a mɛn radio la de. Ne mardi o y'a sɔrɔ a ka fɛn in de kɛ n tulo b'a la a bɛ ka notre père Bubula et notre président d'honneur a dit. Bien
ako ko ale ya me radio de la arazba di be ka fo ko Bubulay président donnerie cédéri kono e malion awni ala ci am malien don tugulen tumbe ni cédéri ndo no fe ni arazba di ndo no fe ka fo ko intelligence de do ka fo ko révolutionnaire de do ka fo ko dona de do ko kalangela de do e be sia manno me ka kenyema e chugo jumena ka sori na tigi masiki ka kuma har na tigi maso iba bonya ta ka dak har ni maso ne ba fo edeto mais Bubulabi kali ka fo ko wallahi aleni arazba di mani kuma mine nyogona aya fo radio de la amake dongili daya. Est-ce qu'il y a marqué Dongili Daïwa? Est-ce qu'il y a marqué Toulonkewa? Est-ce que Cédéri est Siglembe Sobe 5 awa? Bon, Djekoulou mi Siglente Sobe 5 awa, obese ka dado jamana kungango kuma jumen de la kaf, ko kungango kuma bese ka nyanabo. Obese ki dado jamana de onka gelea jumen de la gelea mi ni basi be sora kono ni hera be sora kono pour quelle raison? Obese soro raison jumen de kono. Oteyo. Parce que etise amado de nommé kafoko a e anga président donnerie. Awnye moko mi nommé kafo yanga président donnerie ota kalama e ma nyefo oyi etani sigi radio de la kafote donc Bubula koni be ndoro président donnerie mais o kore ko président donnerie ta o ka Djekoulou la parce que papier te Djekoulou mina président donnerie to lo donc arazba di tumbe ka manipulation de ke pour que kado mo ni hakilité pour que ka sega nafolo soro ka balo malien de na ninke chokola cédéri or que ne justifie dans ce monde ateyere cédéri yere teyere e abaje mako mi papier to la folo anana ketugo ka foko président donnerie tala sanani président donnerie tala awe Djekoulou façon jumende araba di yemu mo qualité cédéri yere siglembe hakina jumende ka bagaw ni sagaw ani nalmo ni kalambalu dama ka ke ka cédéri kan ten murun taro re kanga tanya fe taro kanga ta kofe faut ka réfléchir un peu c'est très important jelatige kono adon munde bi nafa munde ti nafa ibe Djekoulou min kuna ta choko e jume hakina e jume ikase ka nyini ka nyedon pour que don nata wala ni nyini ngara a oga Djekoulou sigilendo kan jume de ka har ni masega befo ikase ka sabafa kono ngana u nyini ngana ni cédéri mo fen kumana ni sympathisant fen kumana anga président donnerie ko Bubula go ko alete président donnerie. C'est ça la vérité. Et puis à te président donnerie parce que tu sais que président donnerie ka foko ko eto Djekoulou ka idée sui ka fo Djekoulou te ka barakene ka hakina o mun Djekoulou façon oye mouwen Djekoulou façon de Maliens. Bon Bubula anata. Ay ñoy wallahi. Mais fait faut là c'est ça. Ma be ka tiye quoi, c'est-à-dire oui bouya de danka. Bouya imba ko. Mais Bubula kungina di. Mais exemple voilà pour les positions d'akoka voter Soumaïla, je m'a voté Soumaïla yo. Bien. Bon, on va se faire John Jalagisi à Kafoko Soumaïla de gagner na vrai dire président Donner Koko Alema Kalafli Soumaïla Sissé. Bon, au de Boratou Kafoko Soumaïla Sissé gagner na. Donc John de Kera Balou Tiye Bagay Jamana Kono. C'est ça la vérité. Donc Mali be se ka John Nkanka Choko Jumena. Ni dana taraka da mauma ka horonya ni dambe kama. Comme Mali denya de kama de ko amago be Mali de la passer au be ka ko nunu filifili kata yoro mi ni beto amago be Mali drone de la quoi. Fo Mali on kaseka ni nyoro de fam. Ma ba bato nunu, koroke bato nunu, teri bato nunu anka papa ka to la de anko ko Mali di. Parce que ni Mali te bi net ni ka video ka wa ni Mali te net existe fanade fo kado be de kuna. Donc ni Mali de c'est ça. An be se ka dana ataka da jonde katugu. Anga dana ataka da rasbadika. Aneka président donnerie be ku benaka papier de labo papier mi kaira malien dem bela jelena partout dans le monde c'est-à-dire be yoro ka foka ay Kalafli Soumaïla Sissé o Kalafli konala o ka président donnerie yere kafo e arasbaji yere kafo na ya soro e Soumaïla Sissé reta nete Kalafli Soumaïla Sissé horonya be mi dambe be mi o be se ka jon were de soro tuku ka Kalafli Soumaïla Sissé ka soro président donnerie yere ko alete Kalafli Soumaïla Sissé donc hari bati yere ma Kalafli Soumaïla Sissé itumba fe ka balawre tike Mali kono ka foko Soumaïla gagner na wala. C'est ça. Bon, Bubula, en manifestation, na ere tumbala ka foko Soumaïla de président. Ere en manifestation joli de keb makokono. Est-ce que vous ba fait Mali ka basigiwa? Awe mon journaliste bien façon ye Mali kono dia. Awe mon principe façon ye façon kono ta. E cha ute ba ka tien fo Mali ndonyi. E go ko ite wori mine parce que e ba hunde la mais kika horonya mara mais e ba huna mais e koronendo hakili kono. I hakili a banfielente hakili a nyanama i hakili ninta kono i hakili kodo ni kala o manke. C'est ça la vérité parce que etika ke kodo nay katla ka tugarazba di no fini nkanka ka foko Soumaïla gagnena e dum baro ka foko Soumaïla ma gagné e président d'honneur de e katla ki tugarazba di ko tugu ka foko Soumaïla de gagnena en ka manifestation ke France États-Unis katla ka ke Mali kono fantun kore ambe nyogon fa mais aye cédéri Djekoulou ta chogoye ayu sigi chogoye Mali kono ta awa na on te bo chogo balawa.
c'est ça i tura iri jore le manga katumina quoi kera Mali ani Burkina tadi on y de faux mate Cédri détiré ne de be Cédri mba jigidu ko Cédri ko anga tatoro ambe na leo non ne ma botai ya pa yere nya pu yo ne te botai Soumaïla mo ko tara joni ne botera ma mi ye iba tigi de ne botero joni ne ga ma ke no ka aw y'a mede président Donnery ko ale ma kala fili olu yere mogo min ta c'est pour cela que Cédri barka tawlaw c'est pour cela que wallahi Cédri horo ni ladir ni barka den wallahi te Cédri kono barkantaw dama fɛn fɛn ye barkatigi a bɛ bɔra Cédri kono kun jumɛn de la duwawu o de b'u kɔ c'est pour cela que bɔra Cédri kono aw barkantan dama ni ɲamaden dama olu de farala ɲɔgɔn kan babugodenw ni fabugodenw de olu dama de farala ɲɔgɔn kan bi ko Cédri olu de bɛ Cédri kɔnɔ bi de aw matilaw la de billahi aw minnu b'a kɔnɔ billahi aw bɛ bɔ ne y'o de fɔ n ko démission bɛ randi ne 24 de y'a fɔ wallahi a bɛ kɛ m'a fɔ ala ko de mais a bɛ kɛ a dalila bɛ ne de bolo awa Cédri bɛ hayiba nin bɛɛ kɔfɛ maliyɛndenw bɛɛ bɛ bɔ a kalama kelen kelen en tant que aw de jɔra réseaux sociaux kan ka Mali musow dɔgɔya ka Mali musow neni musoman neni na k'an ka maabaw neni k'a sɔrɔ i ma fɛn k'aw la ka maliyɛndenw dɔgɔya k'a sɔrɔ i ka tɔɲɔ ma se aw ma ko Cédri kama ko Razbadi kama wallahi ni m'aw legu a b'a sɔrɔ ne tɛ halala ye ne bɛ kali maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ne de bɛ Cédri legu mɛnɛ wallahi n b'a kɛ wallahi ni ala ka jɛ n m'a fɔ ala ko de inshallah n b'a kɛ ni y'a daminɛ bali de an ka taa ay mo ko tuwa na ba dito rin rami be charno ya kena ya mo tira mi Mali be ba kalawa wallahi je mo botin Soumaïla d'accord on va bien quelle ka position souvent ne ka anti cliente ne te Cédri ne a président Donnery ok d'accord voilà ka président type de Odi Jaray non Bubula i bɛ ka kuma min fɔ nin kuma in tɛ faamu a tɛ de mɔgɔ si kunna c'est pour cela que maliyɛnden minnu hali n'u kalanna n'u ka kodɔn ma se aw ta hakɛ la i tɛ bɔ dibi kɔnɔ waati bɛ i bɛ dibi de kɔnɔ parce que i tɛ se ka dɔnniya sɔrɔ parce que tagama ye dɔnniya dɔ de ye kalan ye dɔnniya dɔ de ye et puis ka baro kɛ ni dɔnnikɛlaw ye ka baro kɛ ni dɔnnikɛla caman ye o ye dɔnni dɔ de ye a damana quoi min ni kalan ka dɔnniya ni tagama ka dɔnniya tɛ kelen ye c'est pour cela que maliyɛnden minnu bɛ Mali kɔnɔ an tɛ jigin u la souvent kun jumɛn de la hakilina ɲuman min n'u b'a sɔrɔ aw la ani aw bɛ hakili jugu min kɛ k'a dafa i tɛ se ka bɔ aw kɔ kɔrɔ i tɛ se ka aw kɔ kɔrɔla fana i tɛ se k'a dɔn k'a fɔ aw yɛrɛ réalité aw yɛrɛ sigilen bɛ mun de kan e ye président Donnery ye o de sɛbɛnnen bɛ Cédri papier kɔnɔ Cédri dossier bɛɛ kɔnɔ depuis Mali kɔnɔ fɔ international la k'a fɔ Bubula de y'an ka président Donnery ye e ko e tɛ Cédri kɔnɔ e tɛ Cédri kɔnɔ Cédri dun kan ka hakilina dɔ de ta k'a ɲɛsin e ma Cédri kan ka bonya dɔ de ta k'a ɲɛsin e ma Cédri ka laɲini o laɲini o laɲini manga ka yira diɲɛ maaw ma manga ka yira Cédri Mamuru si la fɔlɔ k'a sɔrɔ e da ma don a kɔnɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ e m'i ka hakilina i m'a fɔ a kɔnɔ fɔlɔ e président Donnery e ko e t'u ka hakilina suit e t'u ka hakilina suit e ye président Donnery ye papier kɔnɔ e tɛ Cédri suit e tɛ Razbadi suit e de bɛ t'i sigi radio la don o don ko Razbadi ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ o tuma na e ye mun den sugu ye Bubula e ye mun den sugu ye tiɲɛ yɛrɛ la cɛ aw kana tiɲɛlikɛlaw minnu bɛ ka tiɲɛli dɔ jamana kun minnu bɛ ka jamanadenw la tromper minnu bɛ ka tɔw arnaquer aw kan'u majamu fufalaki la k'a sɔrɔ i ka majamuni ma da faso de kan aw bɛ maaw ma majamu a y'o to o ka dɔɔni kɛ faso ye sa a ye to o ka fasodenw bɔ dibi kɔnɔ sa e Bubula anw dalen bɛ e la ne Araz 24 bien vrai que ne dalen bɛ e la Bubula k'a fɔ i ye tiɲɛtigi de mais i ka suro video min bɛ ka vie sisan sa Bubula nin ye dɔ bɔ e ka kanu ani ka danaya la ne fan fɛ parce que ne bolo e mago bɛ Mali de la parce que ne y'i ka video joli de suit et puis n b'i suit mais o m'a to i bɛ ka Razbadi majamu o bɛɛ la n b'i labila de mais n y'i labila kun jumɛn de la bi à vrai dire k'a fɔ ko i tiɲɛ tɛ bɔ i da kɔnɔ k'a fɔ ko hɔrɔnya tɛ yen k'a fɔ ko danbe tɛ yen kun jumɛn de la e ko i bɛ Diko soutenir en tant que Diko kanu bɛ e la mais i mago tɛ Mali la o ye kelen ye filanan tugun i ko Razbadi ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ a wa hali su in na e b'a fɔ i ka radio la o y'i kɛ président Donnery ye e ko e tɛ o ka hakilina suit o ko aw ka kala fili maa min ye e ko i tɛ kala fili o tigi ye e taara kala fili mɔgɔ wɛrɛ ye e ko o Cédri ko e t'a kɔnɔ ko parce que ko e tɛ président Donnery ye i y'a fɔ ten de mais e t'a kɔnɔ or que papier ka e de ye président Donnery ye mais
est-ce que aw bɛ se ka jeunesse fara ɲɔgɔn kan est-ce que jeunesse bɛ sɔn aw ka hakilina kan aw bɛ se ka mun de sɔrɔ pour que maliyɛndenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka se ka an disi da fanga la ka yira fanga la k'a fɔ ko jeunesse de ta ye jamana ye awa ni jeunesse tɛ jamana tɛ awa n'u sɔnna jeunesse ta ma min na jamana kɔnɔ awa an n'u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ awa n'i ma sɔn an ta ma an b'a kɛlɛ kɛ fɔ yɔrɔ jumɛn mais aw bɛ taaraw dogo karamɔgɔw de kɔfɛ aw bɛ taaraw dogo jahadisiw de nɔfɛ donc aw ko Mali kanu b'a aw la mais maa minnu bɛ na ni jahadi ye Mali kɔnɔ maa minnu bɛ na ni ɲɔgɔn faga ye Mali kɔnɔ aw bɛ k'o dama dama de soutenir 100% est-ce que aw ye maliyɛn de ɲumanw ye hɔrɔnya ni danbe kama de Mali yɛrɛ kanu b'a aw la wa Bubula Arazbadi mani e b'a dɔn Arazbadi mani a minɛna jɛnɛya la yan a minɛna violence la yan e Bubula b'a kalama fana 400 millions min y'a kuma fɔ ko Arazbadi fana y'o minɛ e b'o kalama mais e bɛ t'i sigi radio la tugun k'a fɔ ko Arazbadi ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ tiɲɛ fɔ la ne ko n'i ye tiɲɛ fɔ o tiɲɛ fɔ in dama n'a sɔrɔ o de don est-ce que silamɛya bɛ yan silamɛya tɛ yen silamɛya ye jogo de bon adamadenya yɛrɛ ye jogo de ani hɔrɔnya ni kɛwale mais n'a fɔra k'a fɔ dɔrɔn an k'a fɔ dabara de la dɔrɔn i b'a fɔ dɔrɔn i ye silamɛ ye dɔrɔn o b'i kɛ silamɛ ye k'a sɔrɔ i m'a labato o dɔrɔn de don mais ni kuma in fɔta tɛ ka kuma fɔ dɔrɔn o tɛ yen fo a ka kɛ a jogo ka sɔrɔ i la fo a ka kɛ fana i b'a ta sira kan c'est ça la vérité mais aw bɛ kuma ni tiɲɛ ye k'a fɔ jama ɲɛna microw la radiow la téléw la k'a fɔ ko wa ko ne Bubula ɲɔgɔnna tɛ yen aba fanga tɛ min ka dɔrɔmɛ bɛ e kɔnɔ fanga tɛ min ka dɔrɔmɛ bɛ e kɔnɔ o ye kelen ye mais fanga la mɔgɔ min ye suɲɛli kɛ e bɛ k'o soutenir 100% ko parce que e mago tɛ Mali la ko e bɛ tiɲɛ fɔ k'i t'a ka dɔrɔmɛ minɛ mais i b'o soutenir 100% hɔrɔnya bɛ min maliyɛndenw anw de ko Mali kanu b'a anw na mais dɔ ye suɲɛli kɛ e mago t'o suɲɛli wari la mais e ka tila k'o soutenir e silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na n ko nin ye haramuyalen de don ka zone soutenir wallahi haramuyalen de jɛnɛyakɛla an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan aw ye mun journaliste façon ye an ka taa yani takadanga uyinkalo mene ke sederla aba ko mi gani be jugo mi gani ke sederla o gani me ara sa veli Bubula aw ka nin be kuma fo falaki de dani be sederla te sederla dani be ka baara kɛ jonde ci ayo de famu sa ça fait jurute kungolo te min na quoi a be ka baara kɛ ni jon ka hakilina dani do jonde no fe Arazbadi dani do Arazbadi de no fe ni ye dani do Arazbadi no fe sisa akunye munde aw be dani bila sira ɲuman de ka pour que n'aw mago bɛ jamana la aw bɛ dani bila sira ɲuman de kan parce que Arazbadi aw ko Arazbadi bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye e de bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye mais minnu bɛ ka Arazbadi dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye Arazbadi yɛrɛ tɛ ka kɛlɛ kɛ Mali ye bon minnu fana bɛ ka Arazbadi fana defa olu tɛ ka kɛlɛ kɛ Mali ye aw ka kɛlɛ yɛrɛ kun ye mun de c'est ça la vérité aw ka kɛlɛ kun ye min ye a y'o fɔ maliyɛndenw ye sa can ka bɔ nin digi in kɔnɔ sa bɛɛ ka don i kan ka taa fan min bɛɛ ka don i taacogo ye min ye i hakilina ye min ye quoi voilà an ka taa bon ne fana y'a kanu mais ne tɛ seder la ti tɛmɛ nin kan ne président d'honneur de wallahi u ka décision caman bɛ yen n t'a kalama mais i bɔra ka an yɛrɛ kɔrɔ kungilenna mɛn a y'a fɔ ka kuma fɔ la ko n'a fɔra ko institution bɛɛ bɛ ci donc k'o de y'a yira k'a fɔ ko k'o ye mun ye ko bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn donc mɔgɔ caman y'a jateminɛ k'a fɔ k'o ye coup d'état kɔrɔ de mais Kari bon ale ko k'ale ti don o la donc mais e bolo e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ la yani nga Thierno c'est-à-dire minnu yɛrɛ saladinba la di en dehors des réseaux ani téléphone hɔrɔnya bɛ ne la Thierno ne tɛna sigi réseau kan ou bien radio la ko n bɛ dɔ fɔ mais position in kɔni i b'a dɔn kɔni ko consensus kɔnta kan i b'o kalama parce que bien aw y'a lamɛn a ko position in a mana kɛ cogo ko n'ale bɛ Arazbadi lamɛn n'a b'a ladi a b'a ladi k'a sɔrɔ réseaux sociaux tɛ o ye Bubula ka kuma ye a tila k'a fɔ tugun ko confiance ko i kɔni b'a dɔn Thierno k'a fɔ ko confiance tɛ Arazbadi kan aw y'a mɛn de Bubula de bɛ ka nin fɔ de ko i kɔni b'a dɔn k'a fɔ confiance danaya même min ye hɔrɔnya ye fɛn min ye ladira ye k'o talen tɛ bi ka Arazbadi sɛgɛrɛ kun jumɛn na an ka taa kɛnɛ bɔra ka kuma kɛnɛ kɔni bɛ seder la wa ne yɛrɛ seder mɔgɔ min ye bi conférence de presse kɛyɔrɔ e yɛrɛ m'a dɔn n'i tun bɛ a ka ca maa 5 ye 10 ye bien jɛnɛ de nani sigi k'a fɔ anw maliyɛndenw ye ko ale tɛ sederi la mais i bɛ ka mɔgɔw fa nɛni sederi min kama e yɛrɛ y'o sederi jɛkulu ye bon aw b'aw dogo fɛn dɔw kɔfɛ k'a fɔ aw tɛ sederi la aw tɛ sederi la bon ni min ko sederi mɔgɔw ye fa nanikɛla ni ba nanikɛlaw ye maliyɛndenw ko non ko dani tɛ sederi kɔnɔ ko fɛn tɛ sederi ne de y'a fɔ aw ye dani ka carte b'a bolo dani ka carte in dogolen de don mais dani ka carte sederi carte wallahi bilahi maliyɛndenw a b'a bolo Faransi ta tere Bamako de y'a d'a ma a bɛ dani bolo ne de y'a fɔ aw ye awɔ jɛnɛ kelen b'o sederi kɔnɔ Bubula y'a confirmé bi aw ka président d'honneur men tigila ye men kɔda ye c'est ça la vérité maliyɛndenw k'an bɛ tiɲɛ kɛnɛ de kan 24 mago tɛ fɛn wɛrɛ la de ka tiɲɛ labɔ dɔrɔn ka yira maliyɛndenw na taacogo wɛrɛ t'a la de an bɛ taa tiɲɛ de kan
C'est ça la vérité nango ko Mali de. Bon bubu la ko bi ko jene be cédéri kono ko ale de ta kono mais ale président donner minye ale tu suis à tout ka hakilna suis parce que était chieka angata ne ayi ne la do ba ila consensus voilà kare minu mi ko ka ere ko na kama ira ko be diko de ko bien akoko ba ira parce que manifestation kero ina ale mo chama mi cédéri mamuru nu tara katani mo tanya we mako taide munu tara manifestation kero ina ko ba ira ka foko dana terasba di kan tugu dana ta kam mo tafe Mali kono ani Mali koka awa har munu nyarebe kokana no ye cédéri mamuru munu be malan kolo munu be fabugo de ni babugo de munu be karato danga de munu dalembe Europe nunu ni Asie nunu konana ni jamana werula de olu karato dama fana ko bi ko saga munu be de ko lu be démissionner ka barazba di ko lu be diko de ko munde karana be ta diko ko kunjumende la e aw kabo jene kela ko kata do jahadi kela fana bolo e o kunye munde o kunye minye bubula e ka nyefo kana tari ni te cédéri ko ni ale ka kunklena de ne ki ka doala ado ne ko cédéri te cédéri ko cédéri arazba di ka kuntlana de parce que arazba di ka hakilna drone de be marché depuis cédéri ka révolution ka damine ani biche sanani mo site nyininga awa mo site nyininga ka fo nin kanga ke nin kecho de la mais arazba di ka kuntlena drone de be marché mais ye bawni sago de bla oluka mo fawnu banni ja jenere be cédéri kono bubula yo confirmer bi akwa ale te cédéri kono mais jenebe cédéri kono aw ko jenete cédéri kono comme mamnu be fanani banani la ibe ka jonde defa ngupe ka cédéri de defa awa o cédéri kelen carte be jene bola carte be dani bolo ne ma fo de bubula dia fo de Maliendo na unte eske ni mbenya na boa na unte awe sega afamu choko jumena ni min kuma na nete cédéri la ne sympathisant de be kalabanti nyokonka ibe ka arnaque ka na flo mine katana ya auta tarona na yorodo ambe boka chien fo ya ba fo kwambe cédéri contour la non amago be Mali de la ibe ka chien do Maliendo de ku ibe ka Maliendo de arnaque ibe ka Maliendo de hakili chien ibe ka kodombalia de do Maliendo kuna o de te marché c'est ça la vérité anga bubu la lame donc il a ses raisons d'accord na amona ka raison ba mo ka ira ka bo diko de se ka mo ni amperina diko de se ka mo ni tasuma ngoro ine koteo ayere juana bi Mali ko mi de ka diko ebrale ni diko ne ka ya pente kenye be jona bien ako odi atombe ka fo ngo Mali te jamana mi an ba fa ka joni hakila munu nyede wallahi billahi nan ka hakila udete na ko ko nunu ka hakila unu ka family ke choko billahi ante bodinge kono akoko mogote Mali kono ani Mali ko ka mo mi sigan sama ka boni ndingen kono ko diko doro way kelenyi nyore fosa aw be manifestation minanto contrôle la ambe diko de contrôle la kunjumende la ne précisément ne aras 24 kunjumende la ça fait ça fait diko donia de diko la meni c'est politique de donia ta la meni ka président ka bo donia ta la meni ka sega jamana don ka hera nyini ka jamana don bo toro do kono ka foko ka tubula hera kono o de diko la meni o de donia ta la kalanta la am mo tablo mo mi ka fo relation bala ka sega Mali boni ndingen kono wallahi atese aw nyodo fosa bubula amunun be na yo horo nye na yo ladri ka fo abega keleke fasore kama e ko ema delika drome mine munana aw te sega blanye neras badi tiana kunjumendela munana uti sega zenesi labo ka fo zenesi e bubula rebe kuma tobe aina nin sara yoro min sara mine te drome mine de ibe ka amba kela ka gouvernement kanyi ube nambe be ka lata chugo mina anga lata ninke chugola zenesi buka fanga sigi c'est ça la réalité jamana jumene be ka fo zenesi de fangati ate o jamana tiu nka nanyeyo ibeka genin kechugola kato diko de bolo diko katani ibeka inin kechugola wallahi billahi bena ni mawere ko ibeka nyona c'est ça la réalité parce que anu kam mentalité te kelenye quoi aya la jege nunu sibe fo sambi worola est-ce que hakina jume de be nunu espérance jume de be nunu dunia jume de be nunu kalan sugo jume de be nunu nu bisu ka dunia ke kasega aw la baraka on ka hera soro pour que jamana bisega hera soro ate dikola ata no fe mola. C'est ça la réalité. Connaissance était nous na. Ayou la jay fem bende ayou nyinga corrélation du mende buni Afrique dama c'est au présent ni nyonja ayou nyinga. Atie tout la connaissance mumbula ka fo connaissance buni Guinée présente ou bien Ivoire présente ou bien Sénégal présente wallahi atie tout la. Bon ni be ka tara jamana kera munde sisa. Ni hakila nambe be ka lata ambe fere de nyine ankangana ni jonye folo. Bon yana kana no ye ka fo ambe be ka lata folo. Kunjume de bato ni beka tara ni jamana te nyagami kunjume de bato ni beka tara nansera ka ibeka pousse bi ka ibeka taka boy bon hakina jume de bambolo na besiga la bara ni mama ngoro pour que gele kana jamana de soro ka ke komi atete tatle nyona
Ambo ferro de latige. Mais on ferro latige folo. On bena droit président kata. Diko ka fo président kata kana ni kufai. Diko ka fo président kata kana ni yadie. Diko ka fo président kata an ka to diko bolo ko diko de besa mali bonogola. Ko diko de besa mali zeri. Aw ni ala che diko besa mali zeri. Diko e santanke abita kumari aga yadie donc le diko bora ka fo yadie ka fo ibe bara mina dabla non te président ay militaire laba kama kata fa. E diko be yagi yorodo e be kufa yorodo e mano kuma fo président nya ka fo yadi be ni yorola kufa be ni yorola ay fere nyina ka ta faga ale kelente sega fanga sigi jamana don kuna ale kelente sega raison fla sabamini tiko mo kelekede mais ale dum betu voir est ce que ayo kelekede amo kelekeo bon no ko président kata o kala nyine munde sisa jahadisia o kana jamana kono nyon fara o kana jamana kono amma fo ko gelea be sisa na nya to ka fo diko kata nai gila were bena minte ni bela jelenye ne 24 ba o previna yiri fembe buni bela olu de ibeka soutenu kateme anya kele fembe ka ka vo ibeka te tonkuna awa fembe manifestation na famba olu de ko ibeka teta ko ale de ganyana awbe barake ni hakilidi awbe barake ka donde laji awbe barake ka jamana muso de laji awbe barake ka jamana chow de laji awbe barake munu be diaspora la ka seko olu ka hakilna fana nyini ngalike pour que ambise a solution du de sona faire sugu du de bambolo pour que har ni président beta ni président tara fanga bambolo pour que union africaine obese gandeme union européenne obese gandeme donc djie be se gandeme mais ni président tara sisa diko ko président kata diko bena ni jonye abena ni minya ayo nya ni fula ko don c'est ça qui est important ere diko bena ni minya da ba fe mo min kasigi be kan no la de ko ira awla ko ira awla on ka jamana te d'Afrique to yande ka fa ma fo no har na tarana isini ne ko ne yentafo c'est ça la vérité parce que mbado diko bena ni fenya malendo mbetla ka kule tugu on de budo ambe kitabu kelende kana be kurana kelende kala de la nyini mimbo olula ani la nyini mumbu kungolola wallahi billahi ne rebeka keme fo yere fo itere ibeka kata mami bisega islamia basigi mami bisega sharia tigini kuranai mami bisega maliki islami jamana kake ka bope ko amma fo bope lagia isigi wallahi ni beka tara ni ketola ka fo ko diko taranai mbenkali alala somate to mali dugu kolo sampe awa kertiente to mali dugu kolo sampe nta shido erete to mali dugu kolo sampe parce que kala nyini odi namanya ka keleke ay diko nunu de toy nafate nunu na sa wallahi nafate nunu na ndiko ngwa ka la jere 100 ans isera ka munde bo 100 ans isera ka munde ke mali ende unyi parce que fo ke mali ende unyi ante chefo nyanga ta kaboya ha olu bado aga ya dibe tukomi mais awtebo ka foko anga fere nyini franci kata ka boy way kelenye anga fere nyini président ni tisika keleke ka fere nyini kata yadi nu kele ka nor libéré ka fere nyini kata olu libéré e ode ka solution ni ode ka bara fere nyini kata nu de kele kanga kele nke toko de la anga soro sube ka sayende ante chefo nyoni gilia mana ke tuko président ye laydu ta mu dapa président ko ni anyo de fosa ne te be ka soutenir fo ka jenguli parce que ne ba donner be ka kele ka se hakemi ne ka video koro bende ne ma ibeka ne ma harat le kele ne ma musala mais tien la ambe jamana de laje jamana kono amba fe ka président lata akanga ta chogo jumende la mais ka to dine nyama obolo ko lu katana chef de réaliser diko kala nyine minya au bado ne bado wahabia nunumbe tablo mumbu bolo wallahi billahi au bado jahadisi chama de dogolembe diko nununko ori atene ko ngonte diko suteni ani mbe ibeka ka tagali contourla otere no ni beka beta am malende onde kama pour kanga hera so mais ka foko anka to diko de bolo diko katana connaissance te diko la connaissance mi balo e jahadisi udi connaissance mi balo e rebelude ale ka relation danyo de aga yadini Amadou Koufa ale ka relation danye ninde bon am malende nyuma dama de dogolembe ni nkofe ko diko ta diko kaboni malia e diko dronka hera obe malende on to ka hera bo ha am jamana mala nyagami chuko diko be hera sura kono me ande be bonne sura kono fo kamiri ni ndela kwa aw fembe buni bela diko no fere anga diko soutenir yana ka diko soutenir ay mali laje ça na utu nya fo diko ya ka mali laje c'est ça qui est important mais Bouboula, si ça commence parce qu'il va même après la marche du 5 juin ne repara granda on fait jamana bo mo do ko alibi lu ko ni maka ko vora ka fo ko boko ka tama pour la mauvaise gouvernance parce que beba kala maka fo gele ko ni au peuple malla beba ko kalango ko ni o gele me beba do ko ndiga ni jitika ko ni ko tinya fo mali ay tuguni donc beba do bana na trasu fana nyani na ko sobe o mo ko na ko vora fo ko boka tama pour la mauvaise gouvernance yele maka so do ko ko bo me do kala ka fo ko se ko ni ka di tara ko fam fa isari fama nu yere dawo joro ko na ke pour le mu ko ni ko ma maintenant est-ce que ni ibe ka tara la ni démission ni tabno ka idane mala ka fo mali bina here soro tuguni ibe ka tale ko fo wa
Kero ni ndiara ye. Nebe taka nga position fiyo. Imani ni gola o mika go fiyo. Ok, d'accord. Mena kuma mi fiye. Kero ni te ni teka o tichi. Nimbe signala de bodo. Oui, Mouvement de Tarani Ben Ali, mouvement de Tarani Algérie, Égypte président, mouvement de Tarani Karabi Arna Karaero Katraka Fra, mouvement Jamana Chamana Égypte, Soudan, mouvement de Tarani, Harry Blaise, mouvement de Tarani. Voilà. Aka jamana bela je mouvement Tarani Mouromo a été tapé Google sans fait, n'a sur a Kerani dîner de Troy, n'a sur a Kerani Islamia dîner de Troy Jamanati. A jamanate jamana don de be wuli ka foko way ko an farla ñon tab diko nununte sa wallahi billahi diko nununte diko nun kan la ñini ne o don ka bakatla ko wallahi ne tisika diko suten nin kanga atarana ya matana yo o kon ya o ka problème mais à vrai dire ka tugu diko de ko nin kanga ne ta ke binta ke sini parce que santa ibe bara min kono santa ibe domini min kono e ma se ka mago fonya awnya mago mi nante nyina ko akera aya kelenke ama kelenko kanka tiyo fo nyoye sa ka koke jamana wallahi hate dogo wallahi ni ko ki faso wallahi faso de umbado mais diko sera ka munde ke harbi ni ngele akele indido awa harbi ni nyofa akele indido awa harbi ni président sanzeli indido c'est ça la vérité ante tiyo fo nyoye e ko jamana tarana muguma we zenesidi bon est-ce que zenesi te o antaran dogo dina nyema o do kofe munun ko dine ku magote jamana la antaran dogo nunu de kofe jahadisi kelaw mais antaran dogo nunu kofe jamana bi se ka développer to jamana bi se ka avancer to jumena am bi se hera soro to jumena nina ante hera soro e aw be ka foko gele ba aw la réseau ngono serkili kono burtu ko nawna e aventure la ko gele ba aw bolo o gele kele aw ma sigi kaw miri fo aw taraw dogo do de kofe momi ni connaissance tala mogomi ni kalanta la mogomi ni doniya tala islamia doni bila ni doni were bila uli kelenya islamia doni bila ni faso jo doni na hakilna bila eske uli kelenya o te diko nuna ma kalanke ngo be sandur de ke ka politique kala 5 ans de étudiant ibo de ke ka politique kala diko nunu ma classe islamia kala la folo surtout kata politique kala no luna na ka bo be président be geni ke choko de la ha ibu kan la nyini min no fe mago bo de la menintede nintede voilà anta Il est à bon fanga pour la chicha. Ah, d'accord, donc on est boula et on est boula tigara. Maintenant, on va aller casser la boula rappeler tourner rapidement parce que avec moi faut qu'à kato à Jamaïro là. Donc Maoukana a fait lamba ici qu'à rappeler le réseau. Donc on va rouler rapidement. Donc on va que boula rapidement mais boula et encore do afana radio barakela kuma fondila lo. Donc ambi afo kawal mando ayeni angani invitation acceptée chokubuna donc kuma munabi mawda kono ambu ko de nyefo yi pour que so explication ni mo ma parce que mo do mamul fana ko fana kamnelo donc il est le président d'honneur du CDR ayra fa chokubuna ko CDR mo yi abunya de ya ka ya ese ka abunya da akloka donc ka fana amena tega frame et kunglena belika kunglena donc ayo de fokoti CDR ko te voilà donc bugula voilà donc on a tout kuma là et kuma et réseau tigara voilà donc moi bibolo il y a tigé qui tu la ko ibe kaka kaka ko ah voilà ni buba ka numéro bien sûr Aïe, ka numéro de deux. ah ouais bien sûr Ah bon, n'est qu'à position. Hôtel longue position n'est qu'à position ni ayi yalla mere ale Rebecca diko min soutenita 100% ko ale tara diko kanu de no fere ko me diko ka position na ale ka position te kelenyede bon mali wana ta dro ambe sew ata D'accord. Ma voyez des cacatés. oui ayin kono donu voilà awi ala mere ko ale re ka position ko ale re ka position ani diko tate kelenyo we kelenyo flana ale ba fe ipeka ka toyende o e bubula taide bo bubula kele o de beka ni manifestation in soutenita e ko e ba fe président min ka toy mais e beka mo bere soutenir min ko ale be kuri take président na min ko ale be président nge malien ni ko nen fula de be nununda ka mali bla dinye kono de am malien de yere kunde do on de ba fe mali akana hera so on de ba fe basiki kana na jamana kono parce que et sera fe fula de kanu nyogon fe ninge tokola jamana kadi e du nyabo ta chogo nyuma na baranyo ya sira nyuma na donc e ko a mo mi ko kono ko jamana be ka jo ta sira minga ko on mandi e ka tla ka futugo e bo tigi souteni jonye jamana tela e sisa
joni jamana tile ka teme on malende on yere kunka bon on be ka nin keleke ibe ka mani an be tla ka nin soutenir me ka soro an be ko soutenir na yere ka mabonya ana yere ka karama de me ante ka ke faso kama me an be ka soutenir faso ti kama de an be ka soutenir ka jihadisya kama de aw an be ka soutenir parce que jama min ba ko ale bolo jama min ba ko bena ale ka hakilina de kelenyi ale mirna minta de o mirna kele o de ba o bela jelena mais no ta awla afo kunye jume ay bobubula aw ka faide ka fo diko be minna neti soutenir nin kanga ketande na ma so awtama jamana ta chugo nyumana aw ka kobla c'est ça la réalité o de chien jeunesse ka franjonga ka se ka ferenyini ibe ka kanga ta chugo mi jitisi kanga dilan chugo mi ensemble kanga ti ka dilan chugo mi ka sage kuraye chugo mi de ambo ferenyini pour que baski kana jamana kono mais diko kan nin ke chugo ina no ate marché de ne koni fait à marché voilà il est avant 2 ans et 3 ans dans l'image donc les position il y a d'ailleurs mal va il est ka toy wala kalamina mu gouvernement na ga diga ka kata o sembe mais ni ne gini nganyera ni rama ne bugula ka position ke no ga position na moni mais avoir digore ni il ka to akaka président yake emuna mais en fait ko gela obia mena yo ni be ka to akaka président do gouvernement de qui assemblée de qui pour continuer de gela voilà ni de meri solution bon ni de meri solution ni be ebubulala ba kalama kuru konsoneni o de kangati assemblée de kangati président be toy no toray o mama mina bara bi sika ke munun kanga bara ke munun kanga affaire nyana ba munun kanga mali la développer munun kanga nga hera nyini hera be na ninke tuko de la basiki be na ninke tuko de la école be avancer santé be Kenya et puis no kera sécurité insécurité mimbe la kana be sorola et puis anga ministre be hera sura kono jamana be basiki avec ninke tuko de la maintenant ngo kanga da président kungolo tike ka ensemble tike ka boy mali o aw yereni ala ke ninke tuko la diko bolo ninke tuko la ko dona ka bara ni yo est-ce que jamati ka bara ni yo ibisi qui réfléchit ni be jama de nyufe kani giri ka foko jama be laje kani giri ka foko ma chama bi no fe no kera odi anga ma chama do erere kono ne arazba di tachiana danga dia kono fe meretere aye jama de laje ka magobo jama la ka bara kena doronga hakilnay munu ba krefe a joro olula bo bubu labe ni hakilna be ela ni fo diko maso ni diko maso e kanga mundeki e ka boy ka fo arajola ne ni fo diko ya amaso menete tuga kode parce que e ba soro e ka kanu obato ma werebe tuga no fe obato ne be se ka tuga no fe parce que ne be e fene dalembe ela donc e tuga ma no fe ne bolo tiela e tuga no fe ni jamana kanudi mais e ma tuga no me fe ni jamana kanuye à vrai dire abe ka ñogon fara ñogon ka doro ka jamana de détruire ka maba do ta jamana be sanfé no e diko ko dona de ko kalankela de do no ko diko kan islamia kalay anafa jumen de be se malima non ma tamu de be diko kan misiri kono mununte fatia ta chogo na tablado mununte har saljire ta chogo munu ta do wallahi nini bese jora diko ka misiri dala wallahi be madama min daka kantike kuntili taba aw kanga ke mawye jamana kono mamunu aw ka dine tabolo ko nyefo moye kare ma don fara ngon ka se kana ni benyi diko folo yitumbe kuma ni ndew ni na conference ke sila ibe munde ke malendo anka be mali islami jamana mali doni jamana mali sabali jamana de mali ko don jamana de anka fere nyina anka be ko bana gele tugo fere ka surala diko ka bara tunye ni ndew mais depuis wala ho conseil islamique président la diko iye ni mbebla ibena kumani ferete ni waso de ibena kumani minye sisa min mana e kumine ore kanga ke e kala nyine minye fode kake no diko banna ngo mali ambe de tay e atenya na ni yike mabaye e kapsana on to ye mali kuno non jadisia mimbe e la ode te marché mali kuno c'est ça la vérité anta gouvernement Messi kama chike douala on va là même crédit le ministre sur la poigne au gouvernement dirige quand ça me qui ka sigé élection ga pour constitutionnel pour na ka boy on va pas y aller là-bas on dit que position parce qu'il me dit 3 ans dans la vie d'un homme 3 ans là to 10 ans et demi dans la vie d'un homme c'est rien quand pour pas de nous ya boy quand on est sur la même nous ya boy na ka il aurait interaction quand ils sont debout c'est des interactions l'islam rotination pays occidentaux rotination aya yede awni ala chawnya jamana kanunay awni ala cheni journaliste munumba ambolo nango kambe nunu de sui anga mali mbe basi ebe ni mbe kalama union européenne teso union africaine teso et puis misma ala bubula ci ayke horonye ko wallahi ayke horonye ko mo bi siga kariya
ibika horonya balika na folo mine mais wallahi ibika ka horonya tien ki ka dambe tien tablo ni hakilna do no fe wallahi billahi o de baw kaw iyo horonde ite wori mine mais hakilna ani maba batu o de bi kungolo la nyore fo mali kono fenwere tanaw hakilna were tanaw maba batu ni ndronde do karamgo batu ni ndronde do kamado ta jamana drapeau sanfe kamado ta ka jamana drapeau blanc senjukoro a dote niwa bo bubula nunu o de diko de ta ko ke jahadi se kabla nyefe pour que jahadi kana jamana kono idumbado abe kata tablo mina o jamana ti hakilna di abe kata tablo minga wallahi o nyogon fra tasiradi o manga ka ke jamana kono mais ebo do o kalambe la o dunia be ela mais e koko ebo tigi souteni ninkanka est ce que jamana kanu be nununa iba fu dabara de la millahi atu duskuna mais horonya be mi dambe bibi malendo fanka do anyere ku anyere de be changer folo pour que Mali nga basigi wallahi ambe changer de kanyon kanu ka Mali ndelaje en tant que nambe ni chef de religion nunu de ko nambe ni almami nunu de ko jamana intebo hera ate heraye et puis ate basigi hera kono awa nyogom ben fanate na kono de mbo fawede en tant que nambe diko nunga ni akil nengo wallahi billahi Mali inte basigi parce que nanyo ni ladia ka foko ko diko de ka ke sababu ya ka kuriata ke ibekala awa hari min bena na maso islamia ka tablo na maso diko ka hakilnaka wallahi billahi be kuriata kala be boka jamana de la fitine tunde ka ko way ko nin kata ko nin te ka barake ko be ka barake ko mi be ka min tumbendi c'est ça non te mojite mo be se ka nord libéré até pour que kaseka nord libéré ko peuple de donner de fawé depuis 2016 ko on de be se ka ke parce que on de be se ka farangon ka zeresi ka manifester anga la nyini ka sura be bo jien fam be la jelena e ba e fana abeke nga doba fo se doba fo ko bolo doba fo ko kungolo ebe manifestation ebe ka do deme jamana tika ou ebe manifestation dola ka fon nana aw souteni edu mbado o laba ye bonedi o laba ye balawde o laba ye jamana tide o laba ye gerde ebo kalama ebo to souteni mo kelendron ka hakine ka ma million muga ko ninchie ko lu fatolay wallahi ka to olu souteni 100% mo kelendron kama ngo aw si kanye nindi aw journaliste nu tableau de ni horonya be mi dambe be mi bubula ha aw go ko aw be kuma radio la pour que ka sega mo la sensibiliser ka be tien fo ka corrompilente aw te drome mine mais aw te drome mine mais aw be ka tiali min do jamana ko billahi har rebelu to ko tiali danko ha nambe jihadisu nyini ngo aw de do parce que aw de be ka jihadisu aw de be soutenir 100% aw dum badu nana bi mali kande bon aw tla ka diko soutenir o kanka o yede ka jihadisu ka sitri ka kufa nu soutenir 100% o yede ka aga yede nu ko soutenir 100% amaru kufa nu abe ko lu soutenir mo be ka diko souteni ni nkanka ebe ka guerre de souteni kana Mali kono ebe ka Mali bla dingue de gon dingue mi amanga ka yakono c'est ça la réalité anga tien fo nyanga ta kabu yansa o ko dombe ela abe ka minke o mani parce que no kera no de fo ngo bank mondiali ngo wallahi te drome damba drome kelente do Mali kono ani ame abora ere o ere anabe Mali ngo abe Mali ngunde ngo munu be aventure la de ba ci choko de bala ci choko talaw aw be kule Mali kono munu fana be ambe buni beke ya akololo ye jonye aw de betla ka fotu ka fo diko antum taro tanantu nyado tantu betu no fi ya donde itugura no fe ni kalabantia ni nafigiadi aw be ya kalabanti keleundi ni soso benye aw de be wuli ambe manifester ibeka bara minka tebbe anka la nyini ka sabati ni de kanga ke ni de kanga ni teka ke donc to yi utake tugo mi démocratiquement ambanta ke ni ke tugo de la président beta mais ni président kata fero de benyi fere munu bula ere bora ka munu fo solution ka soro la meno lu teka ke no lu teka ke solution bala solution talo ngo kuroide ko ka tasuma do jamana la o kuroide ka kasombo da ka prison da ele ka foko prison munumbe mo fala ni zone ko lu bela jelen ka bonga kunye ninde aw be ka diko souteni kaminga aw ni ala te horenya ba aw la bubula ebe nindo e mam malu ya kan ngwa vo ouverture média sans fait malende mbe ka lamia nu ma lame ne de ba kala be ni be ba lame kelenkele ka uta chugo ana ngani ya yira malende unna kwa ne be ode kamare ne ti atoko kamante a jamu kamare awanti afoi kamani mali kere awani mali fana te papa ka te ante nyogonye ere ni video ke ere te ne ni jombe nyogonye personne magoti ka drome la o magoti ka drome la c'est ça mais maliko wallahi mbenda dwala ka tiera malendo na har don na tawla ko ni mo ba fon ko ka fo 24 tunye ni fo anto mani nyoro fa me aye ni fo de c'est ça ni de do ata unaso obana awan no tela so har ni ka tara go dako no bi be ka kata me ko konso respecté no respecté la c'est anteni be tamili de benao bien nya fawe nko ni ibeka nuwe ni yokureta ke ibeka la ka fo ibeka kata ibena nu ka condition de ambo shi amba accepter fana api ambe jena mana condition fo wallahi ba sigi maliku bada ni juru de do awa bada ibena fensi yango na femi nyere yan tanaye parce que kafir numba do femi nyanyere tanaye de o epede ko nunu nyere ibeno de sigi malende onkuna tuku
c'est ça awa bena ni papier fana amba signé katla kayira on yede be ka nord labagay kani mali fara ka bongo nari on de be kenay parce que mo mumbe e kalantu la donia tout la été réfléchi matra ma relation tout ni jamana wéré wuti atu ni ministre wéré wuti atu ni communauté wéré wuti e mona mali nkono de ni mana France tara Allemagne abana connaissance fo tout là e na olu tasa ka fa ale bena olu de bla fangala olu bena mumbara deke papier mi bena di olu ma parce olu n'avait pouvoir drone de là il dani ko papier drone de chien olu ba chien itara kolole minye iba chien bi olu be pouvoir la mais sini ngene akolole be so jonna on malien de wonde bo bu labe ni kalama ebe ka diko soutenir ninka har na so ni afa ina maso boyiki tafo chela diko ikadi ne meneti soutenir ninka kadi che horo ni desra ka chien fodro horo nya banako wallahi ni desra ka chien fodro wallahi dambe banna nyondo ya tere me chien de ada oui chien musa temeni ni assemblée o capolo de la Luca Chifolo no ni tira o yemino go me kanali ile ka ka bo lube o e para tocar de leo donc e bolo ni de la nini kemiya dini karim telido logo bi ka be mutie de kanata kemili de jamana dirijo anatana kele chunga ke kosobe ah ni o me fala de bola ka assemblée ki ka manasa no ka kur constitution gela voilà comment bien numéro de kao mais ago ni be ka taratugu toujours o mo kelen de bena diriger min be assemblée présidentielle la o kelen de bena bon o de fana mandanye min be assemblée présidentielle la o mandanye way kelen i be ka min be pouvoir la o mandanye mais pour que ka se ka faire ni bela jelena pour que ka se ka basigi soro ni bela jelena amba damine manasa nunu de la kana fo assemblée kono nantela nunu na wati mi de ambela i be ka daka kante c'est ça la réalité ni ndron de do mais o be ka presser ka fa be ka abeta i be ka de talon ka boy na i be ka galo ka boy de ambe siranen be minyo de bena pouvoir là donc non nana o fana ba organiser comme akada e chogomi parce que avec condition do de signer ani faraje jamana uti ani kafri jamana uti nous be wori som do dama nous be lanyini do dama o lanyini ko nana ale ka faber de bala mais ate jamana ka faber la jede donc jamana be dinye jumen de kono o jamana kele mbe to dinye kele de kono e hakila diko mama kono fanga be la fanga te mogoshila o mama yin kono pouvoir te moji bolo o mama ngono na lelete bon yana okata jabana bla filiwere kono yana okata bla fewere kono femina na sigilente kata en même temps nyono de bide mais okana tam bla gelea were kono gelea minga geleni ni ayo de koloshi quoi na mo yoro de koloshi abena ke tiali badi ambolo sangosa iba soro ni président kura bena iba soro tiali were be parce que ninke chogo dronde do ate sanje en tant que na madame ne justice la kana assemblée nationale la fankana nunu de la pour que kasega ibeka ko kare akunye ninde ni ndronde be saka jamana dila me ago ko anga ibeka talon ka boy anga ibeka aya talon ka boy ge diko kala nyine minye kanana yi abena no yo nana ya benya na boya voilà tata ni be ka tara tranjom zigage me ga ibeka boy kanike be sigan to ba botako akira jamana amaka manda ya ate tale jon tranjom to kuna ta jomuna mana ere constitution de afo oui no consider you kaka taka to no be avec le joli on a voté quoi assemblée président la kai no ba temeli la minga le ba ko de kai tito donc no va la ke no la minute kelenyi non ne te sena fro ne oli pied ne taraka diko de jene akala minga ke bien jamana kanu kisekelente nununa wallahi bubula ite malife wallahi mali kanu te ela ke tiye de samale do an kana nyogo nege pour war nyesa ke mo mana de ye chogo horon kan faibi ni tiye faibi aba toro bi de mais siningene wallahi na yida kamera aba fo karsa ika tiye yi tiye min fa ka kuna mais wallahi yemin fo tande donde e ko enyabe ni mbela jele na bela e nye tugu bubula kata jahadisu de soutenir 100% kana jamanati kata jahadisu de soutenir 100% e kani baw faga e kani fa faga e kani ka kabila detri eni alaji horonya bemi ebe ka mogo soutenir ni mogo min ka laɲini ye kelenye ibo soutenir ni mogo min ka laɲini ye kelenye mais ebe ka mogo soutenir ne o yere ka laɲini te kelenye mun mogo suguye mun journaliste qualité mun faso kuma sulu den façonnier mun faso kuma sulu journaliste façonnier mali kono nin ke chogoina ha ante chien fo nyogo nyanga ta kaboya buni bela de ne be chien fo de mali yer de mani fama mani de zone de do kalabante fama manyamba do lu mansa mais on de ba fi jamana ka basigi on de ba fi jamana kanyi mais on yere jogo yere fana mani ngode problème yi ha e ka laɲini ani diko ka laɲini te kelenye mais diko ka laɲini ye minye e ba do e coup d'état de
ko ka diko lata o damandi Mali la mais e ko ebe diko soutenir o kanka mais o manga ka ke o tieli kabu jamana ma mais o tieli kabu jamana ma ebe ka tieli ebe ko de soutenir ka nyesi ka jamana ma est ce que o ye faso kanu bagaye o te faso kanu bagaye bubula aw kana mogo ke aw kana mogo de arnaque o hakili ko aw kana mogo de corrompu o hakili ko charbon kono kana doro ka fo aw yere mawye mamunu ka danaya sama ka nyesa aw yere ma de toni jamu no oteo c'est dire minti duskuna wallahi date kuma noy mbo fere aw be ka kuma ni fempe aw ni diko be kankele e bado ni manyi muna ne be ta diko suteni ni bado ka fo manyi te chien fa doro kabo abana ibi sembo e bala e tala ma bon il quand la nia sabatira ma sabatira mana ke choko e ka chien faut kateme mais c'est la vérité hein ata digo kuma na e anda da ko ni be ka kata yanda da mami ada aye ko ni mani ne abe ga karikula ayafo na ma bo ibe ka demission na to ibe ka panga ko ka bi na karikula o ko de yare bulu ko abe ina karikula ni jamana dini dabora na masika gelama na ti jamana kola na masika jala ni no go na yo ke ti da mawe ni na ibe ka ko na bora bi atiki sela na ka tamlechi ka bora manchi dirige par non neutre soit dit par l'opposition kataka kurkonje mo go yala mawe ni na le ko voilà malioya kuma yi chien de c'est dire imana men galon kono chogo dondala yere kuma tola yere bi to yera mo la ka fu ngon kalabanti flamada awa nunte faso kanu bagoye awa horonya kelente nunna dambe kelente nunna ouverture mija yere olu yere kamana gana kabaw parce que ebe ka kuma do fo kuma mi ani ebe ka min souteni ani eka ngani ya isite kelenye fe saba de be ka boyiko fe saba de be ekelena ebe ka diko souteni eni diko ko ngani ya te kelenye ngani ya mimbe ela e ba fe akata kechugo mina diko te kato o tasira fe o ekelenye flana ebe ka min fo plateau sanfé ete kato o tasira fe bon ninga niya saba ina est ce que nimba yera aw na ka fo dana kanga takada aw kawa est ce que horoya yere kanga taka aw segreba parce que amunu be ka diko souteni kataw dogo ndine nyema nunu de kofedi wallahi bilaw de be kanani tieli jamana kono basiri balia fen be jamana kono aw ni nunu bela jelende do tia kana nunu de tanga drapeau sanfé ça anko Mali wallahi Mali de ka buni fen bela jelenyi jama mi mbora ka fo ko ni katante jama in contour la ça mais ay barake intelligence ay barake kodon kono ay barake kalan kono ay barake famille kono c'est très important mais na girna ka ke ka fo ko jama bawko na girna ka fo aw ye malende onyi aw laban be na usiki antu ka kule ko manifestation mi ntebana mo tumbe kulela les 5 mi ntebana ngo mo tumbe kulela ka fo diko ye mo toro o ya damine baliyede awa nawe ni ndabo ka kurieta ke ni na ninke to la diko sababu koso ka soro aw masiki ka nyon famu ko kanga ke to mi ka ta ni nta to ina wallahi billah amo kelen do be taw sigi radio ni tele la to katla ka ira ka fo ko nya fo diko en kwa kana keta me e ya fa e ka bana ma so ite bo akwa me ya fa ya maso me tugura ko e na ale jonde kafsani jonni aw beta masu ya kele onye nyon kaya ha horonya bemi dambe bemi malendo ayaw hakili giraw yere lade wallahi ay Mali laje na ma Mali de laje na ko abe mabado de takatu do ko hakilna tala jamana jo hakilna tala jamana joli kalantala amina niya mo ta Mali kono kana na Francia relation tala foi tala te mo do obesika munde nyana bo ayere faka tando de ta tayin kono abisika familialike kaseka shirawdo abisika bisi tanayere abisika metro tanayere abisika bolfeon tanayere abisika bo quartier kono kana ninke chogo de do bon ni diko tarani be kay ninke chogo la kureta kono diko bisi kana ni mundrondi diko bolo ale be hokanza ale tumbe hokanza islamique président la ale bolo de kodo nyode kalanya o te présidentiel yede o te jamana mume président yede c'est ça la vérité bon jahadisi de do ni jahadisi ni journaliste nu de be kan ni soutenir 100% horonya ni dambebe kodo be roju ni jamana kanu be roju nanko ko jamana tanka ke horo nyanga jamana la jesa anka ke horo nyanga diko tege bla diko nunu mba fe ka association de ka avancer ka la nyini ka sabati ni ndronde malika ke un pays islamique ni de kadi olier en islamique donc de wates islamia do katima ngade bon mali teke mali teke un pays islamique et Mali est pays laïque c'est ça la vérité en Mali be mara ni nkainde ka bo diko nun ta fe malika basigi ni nkainde ka olu ba fe ka ke un pays islamique de mais o be se ka nyana bo choko jumena ngolu ka la nyini ninde aw yere be ka fo dongo do ni Mali kera un pays islamique problème ni boné be soro awka ba aw ka tila ko mo kelen souteni ni nkainka mais est ce que na wote jamana tilawe aw ye munde ha chanka horon kan fo nyanga ta kabuyansa Mali o ka fo ka wali mando foli mini dantala mbea nyere de kama en tant que malien denyi mbora kinka hakilna de fo Mali kola ni mi nya famu ya famu ni mi ma famu e ka famu de ne be ka min fo wuli bali de donde be ka min fo be ka keme de fo
nta fo ka fo munu be kanel laje ka fo aw dianye ta non mali ndi alla se nyoma et puis mali kanu ode bambela jelena en tant que no de do anka mali ndi laje sa anka tien de laje mali ko la mene ode réalité yana kata chali were do anku mene ode tien mais ka duguni jahati nu no fa ne te diko soutenir binda soutenir siningene c'est ça la vérité ala ka basiki dama mali kono ala ka mali kanu do bambela jelena halbi mali family ko nyuma ata chogo nyuma amirna ko nyuma wallahi ana basigili ala ko ke malien don bela jelenye me fanka do de ko dinete faso jo we kelenye fanka do de ni dinanyama munu banye nunu te faso kanu bagaye intelligence te nunu na kanani faso joli ko kumaye awa mirna te nunu na kanyesi aw nyere ka geliama ambe ni ngela fen fen na diaspora la nun dinanyama o maboti le kele kanu kuma fo ambe ni ngela la mali yere kono imabo ha don kele ka boka fo malien don dalen biya ka diplôme bu bolo ube te kala imabo kanini si keleke bon nunu be wuli munde kama ko president kata te bara weru bambulo minte ni bela jelenye pour que jamana ka se ka basigi ambata par étape c'est ça la vérité jamana be joni nke chogo de la Francis ma jotende ya ta par étape ya ta duguma de kayele faut kana se présentiel là on a tari sinini présent jamana be se ka taka boy awa te foi tie jamana ma awa jamana te trembler fana kunde ba lawo parce que ye fendo de sigi senka femunu ni jamana lili ni jamana barkalendo olubolo ni fanga bo olubolo no justicier yo de sigi senka jamana kono ya ani ensemble. C'est ça la vérité. Mais on ta en ko almami do de ka ke sefu jamana me diko kalande be dikola ni kalambala be ateka alaga kutuba kalade wallahi ateka alaga kutuba kala be kamin kala minbari sanfe wallahi alaga kutuba te wallahi nu ye minbari sanfe ka kutuba kala fo minbari be yere fu be kasi me billahi kasi inte fe yere wallahi billahi be kasi de ulu yere jugma min ke be ka kaso de no fe me ka kasi ka foko ala ni info ni nyangata be ni nya iteka kaso la de wallahi billahi iteka kaso la ibe ka yere ta de fo me ala ta te de ibeka joronu yere kunye yem mashima minke katlaka au jatige au ka hake osro choko ka kamanaga au katlaka tugolu no fe ka dana da oluka ka au ka hake nyini bagay pour que ka ke fenye ku que donc avenir de la ninke choko toronde do wallahi billahi silami nyuma cité kalankela cité ka fo ye qur'ana kala ka hadisa kana wallahi diko be kata ta chugo mena ka fo be tugutiko ko ninke choko de la wallahi billahi silami nyuma te almamu be ayitu nyininga ko ne ya forage 24 wallahi wuli baldo da tsaka wuli wallahi. Bon, ma la vidéo in tara fo tara 1h15 minutes donc quand faut ka wani fo minutes dans tala ko kacha donc voilà ambe do ponjugoro kaso era dambela jelema ka basigi dambela jelema ala ka barka do ko la mun be commentaire ni partager la mun nyerebe la jella mun nyerebe ka kuma kan jugu sebe et en tant que mali kanu nya fara bela jelema halbi ala kan kanu do nyogona non te nenni o te ne trembler ka fo ko yen fane ne mare ne ka papa ka foi tola ay do ko la mais anga mali la jeto ne ne fane ni mali de nove way la fiya danye na mane ni femere nove ni mali mbasigi de ka jenesi frangonga imana ke chogo ne ka foi tola pigiri mi bene so o te fana ni de pigiri mi bene so o te banani de pigiri mi bene so ka ne ka kuma demanti ko nyemi fo ko ngalonde do nebe malo de ma awa de bene so ka te me fembe la jelenga en tant que ni ma bono argument de ya ibena ni femfenye c'est zéro ne bolo irete ka ko ereke c'est ça la vérité donc kambe wature merci beaucoup voilà